Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, sadayana sebeteng kaula amul jaaki beteng kaula menghormati wa nahusu bidzikri. Beliau guru kita bersama Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Samsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Mimbaan Panji Situbondo. Ngereng kita doakan moga-moga beliau senantiasa paringi kesehatan sareng Allah. Amin Allahumma. Sehingga bisa terus alatin deka kaula panjenengan dengan menyebarkan syariat-syariat otabe burukan-burukan sederi Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Tak lupa juga hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Yasir Arafat dari Kumukmas. Juga sateja para masyayikh, para kiai, seabtina amul jaaki tak nyebut asmana tung situng tanpa mengurangi rasa hormat ben ta'dim deka para ajunan sateja. Tak lupa juga deka sateja panitia penyelenggara pengajian malam semangkin gak dintoh dalam rangka kita as-sholawata deka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga sateja panitia lebih-lebih cakanca pemuda-pemuda Jenewa kak dinto senantiasa paringi keistiqomahan sareng Allah sehingga bisa terus menyebarkan kebaikan di tengah-tengah kita. Amin Allahumma. Sateja para rabu hadirin hadirat, muslimin muslimat, sesatejana insyaallah kita rahmate sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah langkong dimin ngereng kita sateja asyukur deka Allah atas rahmat, atas nikmat sesareng Allah ki paringaki deka kaula panjenengan sateja sehingga kita malam semangkin gak dinto bisa sami-sami along polong, bisa sami-sami apol kompol, kita akompol kak dinto pangkunan nyaria ridho dari Allah, kita akompol kak dinto pangkunan asolawata deka Rasulullah, kita akompol kak dinto pangkunan kita sateja niat nyare ilmu seepedepak sareng para ulama, ilmu-ilmuna Allah, ilmu-ilmuna Kanjeng Nabi. Moga-moga hadira kita kak dinto pangkunan senantiasa ridhoe sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat torjukan salam moga tetap ia toraki deka junjungan Nabi besar kita
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelaban arepan solawat yang kita baca ataupun yang akan kita baca senantiasa atetiaki detante kita satejeh cinta deka Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Sehingga arepanna lebet solawat tor salam seemaos kita sateje teriya kuah sebagai umatipun ngaule syafaat pagi iare kiamat. Amin Allahumma. Para Rabu sesami muljah kita sateje kak dinto perlu di akhir zaman, terutama zaman seampun akhir akatia yang kita alami di saat-saat ini. Ketika ajaran agama, ketika burukan agama kak dinto banyak dikalahkan dengan perkara-perkara yang mungkin lebih kita katakan kaula panjenengan lebih sibuk mencari kehidupan nafkah dunia. Tak padana orang-orang lambe. Maka dari itu kita kak dinto perlu di akhir zaman untuk mesemak abe deka Allah, mesemak abe deka Kanjeng Nabi, kelaben salah setung cara kita sateje mabenyak ngatoraki solawat tor salam deka Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena debuna guru bedeng kaulah amalan-amalan yang paling bermanfaat di akhir zaman untuk sebaraki di tengah-tengah masyarakat kak dinto. Pertama solawat, kedua istighfar. Allahumma shalli ala Muhammad. Guru tenggulah Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau ada bu amalan sepaling manfaat setia untuk diamalkan di tengah-tengah masyarakat. Pertama solawat, kedua istighfar. Lebih-lebih bulan semangkin nih bu, semangkin kita ki bede bulan apa? Bulan apa bu? Bulan Rajab. Eda buaki Rojab Syahrullah. Recep kak dinto para Rabu bulan Allah. Kita epakon dalam bulan kak dinto untuk mabenyak maus istighfar. Kaula panjenengan epakon bulan kak dinto mabenyak nyoon saporah deka Allah subhanahu. Karena beabeen kak dinto odi etunya sebagai manusia kita pasti tak pernah lopot dari salah atau berdosa. Ula atanya semakin berde malam semakin gak dinto sehadir. Pas kita satu aja seare tak pernah alako dosa, sobung. Setiap dari kita satu aja gak dinto tak ejaga sarang Allah dari perbuatan dosa. Bita lamun kanjeng Nabi gak dinto manusia seeja ke sarang Allah dari perbuatan dosa, baik dosa kecil atau dosa raja. Tapi meskipun kanjeng Nabi gak dinto para Rabu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa kecil atau perbuatan dosa besar, beliau gak dinto senantiasa tak bu ambu nyoon sapora dek Allah. Nikah kanjeng Nabi sebagai suri tauladan. Kanjeng Nabi gak dinto sebagai panutan. Kanjeng Nabi jaga dari perbuatan dosa. Dosa kecil otabe dosa besar. Jaga. Tapi kanjeng Nabi ada bu inni wallahi inni la astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah. Kanjeng Nabi ada bu wallahi demi Allah engkau ria benare asnyaon sapora ke Allah minimal paling sekunikna 100 kali. Dusana kanjeng Nabi 0 nyoon saporah 100. Panjenengan bu saya hadir malam semangkin nikah saare dusana senapa nyoon saporana senapa kali. Moga-moga isepora asarang Allah. Amin Allahumma.
Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiq. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan abongku banyak abongku banyak salana, abongku banyak lopana, abongku banyak entengah, da pangeran banyak lopana, bentak ketika parentana, banyak melanggar kelarangan ngabula saporana keajuran saporana nyona abdina cetina parengi abdina saporana saporana nyona abdina cetina parengi abdina banyak lebur katunya padahal pasti etina norote nafsu sehina norote setan berkudana. Allahumma shalli ala Muhammad. Moga sateje dari kaula panjenengan sateje akhir-akhir bulan Recep Kak Dinto termasuk orang sebisa mabenyak nyoon sapora deka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena paling bagus-bagus manusia seala kodusa engki Kak Dinto manusia seendek nyoon sapora deka Allah Subhanahu. Debuna guru bedeng kaulah pertama amalan i akhir zaman Kak Dinto sepaling bermanfaat kita amalkan istighfar Pak. Nomor 2 kita Kak Dinto kotu mabenyak maca sholat. Bulan Sya'ban, bulan sebekal dateng Kak Dinto termasuk bulan sholawat. Kita epakon mabenyak ngaturaki sholawat deka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aponapa karena bulan panika toron ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ayat perintah kaula panjenengan epakon asolawat panika torona bulan Sya'ban. Makanya dekik kita masuk deka bulan Sya'ban panjenengan mun bisa mabenyak maca sholawat. Dekik bulan Ramadan kita epakon sarang para ulama untuk mabenyak maos Al-Qur'an.
Moga-moga kita sateja bisa ngamal lagi. Amin Allahumma. Aponapa para Rabu mak kaula panjenengan sareng para ulama epakon maca solawat. Karena solawat nika setung kelakuan, setung amalan sepon mas te kataremah. Mon urusan kenceren gak dinto panjenengan cek ragu. Setiap satu solawat yang kita lantunkan, setiap satu solawat yang kita baca kak dinto pasti kencer sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobung ceretana orang maca solawat nika katolak. Otabe tak kataremah sobung. Pita sareng kaula panjenengan gak dinto alako ibadah lain. Contoh, panjenengan bede sealaksanaaki ibadah sunnah. Kenapa? Asodako misalkan sodako sunnah. Karena sedekah gak dinto bede sedekah wajib, bede sedekah sesunnah. Sewajib gak dinto anyama zakat. Sesunnah gak dinto engki sedekah sunnah biasa tak wajib. Panjenengan para Rabu asedekah, sedekah kita gak dinto tergantung, bisa teti katarema, bisa teti tolak. Kaula panjenengan contoh pon apa asolat. Solat lamun solat kaula panjenengan sesuai kelaben tuntunan, sesuai kelaben burukan. Solat ta khusyuk, insyaallah katarema. Tapi pada tak oning. Gelek panjenengan asolat maghrib, solat kita nika terima otabe tolak pada tak bangki. Dengan solat abe-abeen gak dinto mak teti khusyuk, lebih engak deka perkara-perkara selain. Apa yang terjadi sebelumnya biasanya terbawa ke dalam solat. Tebuna salah setung kiai nika bede saya sering menceritakan bahwasanya salat abe-abeen nika kadang banyak tak khusyuan. Kadang bedeng kaula saos. Lamun bede perkara seelang bain Bu. Perkara seelang napa misalkan kontak elang tesaing sal esare tak epangki nika kadang epangkina i dalam salat. Kadang panjenengan nika otabe kaula bain pon tau sajeu ke panjenengan tenggula bain pon. Bila na puru panen karena tenggula gak dinto atani namen cekung panen cekung. Mare panen langsung cekung gak dinto cemor. Bian oning bulan-bulan Desember nika otabe Januari awal semakin otepak osom ojen. Setung bekto gula nyoro santre soro acemor, coba cemuraki cekung, acemor ampon, bedai tanian. Solat duhur tegula ngimami. Ketika ngimami solat, Allahu Akbar, temu ojen terus. Temu ojen terus. Gula nih kepikiran nih benih bedai kenangan sujud nyambung ke Allah. Si bedai pikiran nih hari berema cekung, rosak, tak baju. Akhirnya nggak gini kan. Kadang panjenengan nika para Rabu lamun di otang ke Bang Mekar misalnya buru marai taki bedekian kan tuh orang ngijem Bang Mekar banyak kan Allahumma Muhammad marai taki misalnya panjenengan tak paten di obeng tak paten di PC pas apa aja ketika kita asolat nika pasti segengae muana orang sinaki otang Arya kok tandi PC kita taki otang. Solat-solat kita, ibadah-ibadah kita, selakar wajib sudah memang harus kita lakukan. Kadin tuh banyak sih kita sampurna. Kina pengki. Mila dari Kak Dinto kaula panjenengan Kak Dinto para Rabu epakon sareng para ulama untuk mabenyak ngaturaki solawat deka Kanjeng Nabi. Sopaje kekurangan-kekurangan beabeen ki benyak engak katunya. Babaan ki benyak engak deka perkara deka selain Allah padahal kita ampun nyambung berkomitmen solat ngadep deka Allah tapi seingae selain Allah nika sareng Allah baru karena sholawat baru karena Kanjeng Nabi solat kita nika sopaja sajen berkualitas sajen tepak sajen khusyuk. Moga-moga rezeki ana amin Allahumma.
Tujuanna para masyayikh kak dintoh kita asolawat benikun nyaria kenceren tapi sateja ibadah yang diwajibkan oleh Allah dekat kita supaya teti ibadah selangkong sampurna dan kak dintoh banyak diamalkan, banyak terbukti. Setelah diamalkan banyak jakanca solawat naria kak dintoh si awala solat tak pakai husuk. Bahkan cakanja solawat ketika ampun membenyak ngaturaki solawat awala tak pati asolat kadang solat nih kak dinto setahun sekalian beda solat kak dinto seminggu sekalian montak Jumat antar ke masjid beda asolat kak dinto kadang setahun sekalian montak king telasan tak antar ke masjid benyaki. Kadang orang selampe tak pernah abajang para rabu ketika abekna berkomitmen nyambung panggalian nada ka kanjeng Nabi nikateti hamba saya berubah sedikit demi sedikit karena tujuan solawat kak dinto benikun kaangkui abek kita tibi tapi lebih dari kak dinto katipona pa masyarakat bahkan lingkungan kak dinto melo barokana kanjeng Nabi juga moga-moga rezeki ana amin Allahumma. Katia kita malam semakin asolawat berapa banyak kak dinto bukan kun panjenengan si hadir kak dinto bahkan mungkin masyarakat si tak hadir semakin juk toju eromana masing-masing tapi juga oleh barokana solawat dari kanjeng Nabi amin Allahumma. Tunggu lelambek pernah belajar setung kota nyamana kota Tarim Yaman tak jauh dari kota Tarim kak dinto beda kota senyamana kota Shibam. Ini kan kalau nggak boleh nggak kemantan anyar nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Dapat kamabon. Dari kota Tarim nih kan beda kota tak jauh dari kota Tarimnya mana kota Shibam. Kota Shibam nih kan para Rabu. Diutus sebagaimana kota-kota lain beda setong hakim yang akan diutus. Hakim nika tim biasanya diutus dari negara Yaman nika diutus ke kota Shibam. Hakim gak dinto biasana eman gak diman selalu sibuk dengan menghadapi perkara-perkara. Bahkan biasana hakim mon beda Indonesia be ini kelakona tak buambu. Beda setong kasus perceraian nikah sing ngurus hakim pengadilan beda setong sengketa tanah rebuan waris eki yang akan menyelesaikan hakim beda setong perkara masalah napa misalkan deki hakim yang mengurusi tapi hakim kota Shibam nikah para Rabu duduk selama 1 tahun bejer abekna tidak satupun masalah yang datang. Sobung masalah sekali. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 11 tahun hakim nikah toju kota Shibam tidak ada satupun masyarakat yang mengadukan masalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Puru tahun ke-11 nikah datang 2 orang kakak beradik. Kakak nikah ngadep ke hakim ngabele ke hakim pak hakim gula nikah puru perkara bi alek gula napa perkara nampian nikah pak sama nikah cerita na gula nikah bila na acual tanah dek ka alek mereka nikah beremah engkipon iyo bengi sarang alek mare bejer lastare bejer gak dinto pak hakim. Terus napa saya titi masalah? Lah alek kak dinto lastari ngobengi tanah dari Tenggula, alek nih ke abanguna Roma ngale pondasi. Ketika ngale pondasi, dalam tanah panikah alek mangki emas, nemu emas. Allahumma shalli ala Muhammad. Emas nika seetemu sarang alek nika banyak bu, harta karun. Harta si bode lakar mungkin mulai zaman lambe pangki nika jumlahna kiluan benikun graman nika kiluan bayang aki coba ambian bu senapa semakin rekena mas beda sioning senapa bu senapa bu ketahara orang kanjo tak teman melaki mas bi laki nani
Rekena emas makin mon 24 karat nika para 2,5 juta. Berarti mon sekilo 2 M setengah. Mau ningran apa gula melaki bini emas kian? Kita pakai melaki kian. Karena maca Google gila. Allahumma shalli ala Muhammad. Rekena emas nika larang. Seebang kini ga kiloan bodoh sekilo lebih. Alek nika nalekana mangki emas pasraki ke kakakna boleh. Kak, abdina kun ngobengi tanah dek kapan jenengan. Gula mangki emas dalam tanah nika berarti benihakna kaula. Nika kakuna panjenengan. Paringaki dek kakaan. Kakak ngocak gian lek engkau ria jual tanah benikun tanah na meloloh tapi apa sih bede dalam tanah tenorok din bengian. Nika pada tanda emas nika. Insyaallah mon ketemu emas nika nemu emas mulai pengajian panjenengan gak dinto bede sih nemu emas misalnya orang kanje nika insyaallah ibirep napa beli langsung laku tak mirami entar ke toko emas benih toko emas ejeng gawo paling nyare toko emas Jember malah tak itu mau Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ini kan nemu emas pada tanda hakiman nika bingung kian posang engkau ria dina setahun 2 tahun 3 tahun sampai 10 tahun tak pernah beda perkara setia beda perkara na aneh pada tanda akhirnya karena hakim gak dinto orang yang cerdas atanya dek kasih kakak panjenengan pak di anak na punten ki gulen di anak laki na bini laki sekali ini tanya kikian panjenengan di anak pak engki gulen di anak laki na bini oh coba anak nambian nikah pacu 2 ki deki mon jodoh emas nikah gebei modal pernikahan setelah dipotong karena emas nikah termasuk barang rikas jadi beda emas dari obeng emas kak dinto beda saya masuk ke negara beda saya masuk deka omantan anyar nikah lah nikah solusi atas permasalahan yang ada. Lah dari cerita panika akhirnya hakim gak dinto melakukan riset. Entar dari satu pintu ke pintu yang lainnya kota Sibam. Kenapa satu kota gak dinto jadi masyarakat sesae sebahkan gak disa keelangan gak dinto sangat minim dikatakan tidak ada. Pencurian gak dinto sobung, perzinahan gak dinto tade, orang mabuk gak dinto tade. Ternyata rahasianya masyarakat Sibam gak dinto pertama ahli maca Al-Quran, kedua masyarakat Sibam ahli mau sholawat dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Napa sateja masyarakat gak dinto ahli maca Al-Quran punten tak sateja. Tapi rata-rata mayoritas masyarakat Sibam gak dinto masyarakat seatorok deka buru kana Allah buru kana kanjeng Nabi benyak Al-Quran ekebei sebagai petunjuk mabenyak lesana ngaturaki sholawat deka kanjeng Nabi nyebabaki lingkungan gak dinto seawala coba jadi lingkungan sesae mas gak dinto salah satu tujuanna para masyayikh para rukuruh kita gak dinto pakon mabenyak ngaturaki sholawat deka kanjeng Nabi bahkan para masyayikh gak dinto salah setengah al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin di target bagaimana sekiranya setung daerah bede 50% lebih satu seasolawat deka kanjeng Nabi lamun bede 50% lebih satu mayoritas gak dinto ampun asolawat deka kanjeng Nabi insyaallah lingkungan gak dinto bekal itu tiaki lingkungan sesae contohnya kota Sibam Allahumma shalli ala Muhammad. Kak dinto tujuannya para masyayikh kita sateja iya cek untuk asolawat ke kanjeng Nabi karena kencerena benikun untuk abe kita tapi lebih dari kak dinto melo kapi sateja masyarakat yang ada di sekeliling kita. Muga-muga rezeki ana. Amin Allahumma. Nah kak dinto para rabu salah setung tujuannya para masyayikh untuk asolawat. Dalam sholawat kak dinto para rabu para masyayikh ngajari kita untuk aniat. Tenggula kak dinto ditugas untuk memimpin pembacaan sholawat nariyah.
Sebelum mau sholawat nariyah biasanya selalu diingatkan niatan-niatan. Tujuan. Anapa mak kotu paenga? Karena banyak dari kita sateja gak dinto nalikana maca sholawat kadang niatan sekotuna esabe ebudi pas esabe iade. Napa contohna? Beda kadang masyarakat gak dinto mau sholawat entar ka sholawatan nalikana pon tepepet endi otang tak bisa majer. Arepanan apa? Sholawat barokana sholawat sopaje otang se tak bisa lunas malet tuli bisa lunas. Beda bahkan banyak masyarakat sekat gak dinto. Napa tak kenging ra? Kenging oleh mapan tapi banyak niatan selebih mulja boleh sekotuna lakar isabe iade. Contoh napa masyayikh ngajari kita sholawat gak dinto niatana pertama tero tambena iman terjuken cinta iman dek ka Allah. Karena iman gak dinto para rabu Islam imana kita dek ka Allah dadi tolak ukur kaula panjenengan gak dinto masuk ke dalam surga otabe masuk ke dalam neraka baki. Orang mate mun iman ki beda dalam dada beda dalam bangkelian sacuba ponapa saos kak dinto bekal masuk pakun mun mate abek tak iman masuk ke dalam surga Allah. Tapi sebaliknya kaula panjenengan satu jo fokus tapi mate nada iman nika bekal netepaki kaula panjenengan kak dinto beda dalam neraka Allah. Moga-moga ijo wakina amin Allahumma. Iman cinta nika isabe iade para rab. Nomor 2 kita sateje dalam asolawat etata niatana lebet solawat terus sopaje kita sateje epa kempang nerema buruken epa rengi ate selordu epa rengi ate selembu sesekirana kita sateje bisa nerema terjuken ngamalaki sateje tuntunan baik burukan dari Allah baik burukan dari Kanjeng Nabi Muhammad atau dari para ulama, para aulia, para sholihin. Mungkin pengajian gak dinto banyak, pengajian gak dinto mungkin sering daerah gak dinto, tapi berapa banyak ilmu yang kita serap kemudian kita amalkan. Ini kasukun nih. Yang ondek Allah kita sateje paringi ate selembuk, moga-moga kita sateje senantiasa bisa ngamalaki burukan tuntunan-tuntunan. Amin Allahumma. Nomor 3 niata para rabu kita asolawat nyoon dek ke Allah sopaje sateje urusan kita nikah parengi husnul khotimah. Amin Allahumma. Husnul khotimah baik secara zahir atau batin. Husnul khotimah baik urusan duniawi lebih-lebih urusan ukhrawi. Kita si adegeng, degenga sukses, kita si atani, tanina bagus, pajuna larang. Kaula panjenengan seendi usahana sajen raja sajen sukses nikah husnul khotimah. Pomoon urusan usaha amina santa. Lebih-lebih husnul khotimah ketika nyabe kita kak dinto etebu otabe ngadep deka Allah moga-moga kita sateje tak pemate kecuali abek tade tanda husnul khotimah. Amin Allahumma. Urusan mate amina tak pate santa. Urusan usaha terlancar amin. Mate husnul khotimah. Amin. Anapa mak kaula panjenengan kudu endik cita-cita mate husnul khotimah karena matena kita gak dinto menentukan tempat kita bagi akhirat. Orang-orang setentona mate dalam keberadaan husnul khotimah nikah bakal ekompol lagi kelaban rombongan-rombongan orang-orang sejukan husnul khotimah. Orang husnul khotimah mate husnul khotimah kak dinto orang mate seekatia pun apa orang seteh seekatia pun apa kudu asolat punten. Panjenengan husnul khotimah tekak beda kadang orang kak dinto atinggal omor dalam keberadaan asolat nalikana sujud pas cekei sebu komor beda orang gak dinto atinggal omor dalam keberadaan maus Al-Quran kak dinto teti tante husnul khotimah engki leres
Tapi husnul khotimah tak kudu kita maca Al-Quran. Tak kudu kaula panjenengan mate dalam masjid misalnya. Panjenengan gak dinto mati ya gak di masaos. Mate jalan ya tore, mate rumah sakit binasehat, mulai binasehat patrang gak mabai terserah. Mati ya Roma ya tore. Tapi mate kita gak dinto sekiranya dalam dada kita beda Allah, beda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak dinto de tante husnul khotimah. Lamun berbicara husnul khotimah kak dinto kudu abek ta ciri-ciri sesae. Kita ngauningi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Kanjeng Nabi. Sahabat Kanjeng Nabi, orang si paling kecintai sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau oning panjenengan sete eka dima. Beliau sete bukan dalam keadaan berperang di jalan Allah. Beliau sete gak dinto bukan dalam keadaan masjid. Beliau wafat bukan dalam keadaan membaca Al-Quran. Beliau wafat gak dinto bukan dalam keadaan as-salat. Tapi beliau wafat gak dinto beda telem, beda kamar, beda atas kasor dalam kebedaan songkan. Tapi terakhir sebelumnya beliau bu abeli menghadap dekat Allah. Seekai ngak dinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai apa sendek kaputrana deki engkok mon mate jong engkok ria sambi ben ria nyambi tang jasad makamaki makam baki. Tapi sebelum mengadep nakadek ke Kanjeng Nabi ya sambi engkok dekat dalam Kanjeng Nabi pamitaki pentaaki amitaki untuk makamaki sandinga Kanjeng Nabi. Sebelum itu seeke ngai kak dinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kak dinto banyak kak dinto cakanca solawat kak dinto para tabu. Beda sebagian cakanca solawat naria i daerah belum kak dinto. Ketika itu sebelum itu seeke ngai sakit, leres sakit. Tapi seeke ngai bila ya rutinan solawat boleh engkau tro tulia solawatan boleh. Etina tedung tade umur. Nanti kata tidak tanda orang kak dinto mati dalam keberadaan husnul khotimah. Benih mati dalam keberadaan enggak anak, benih mati dalam keberadaan enggak satu jena kak dinto mon mati kita sebude pikiran kita Allah Kanjeng Nabi, insya Allah kita mati husnul khotimah. Ben kak dinto cita-cita kita lebet salawat nariyah bede pernyoonan wa husnul khawatim. Moga-moga satu je dari kita rezeki na husnul khotimah dhahiran wa batinan. Amin Allahumma. Seterusnya niata kita asolawat kak dinto along bolong nyoon deka Allah lebet solawat moga-moga kita sateja ecewaki dari segala macam musibah. Belai baik musibah-musibah sedohir. Sehingga di akhir-akhir kak dinto mungkin banyak kita kak dinto ngauningi baik di berita online atau di televisi banyak daerah-daerah yang ecapok banjir, ecapok longsor. Beda gunung gak dinto kadang akhir tahun karena banyaknya curah hujan yang turun norok erupsi kian. Kita sateja nyoon dek Allah moga-moga barokana sholawat gak dinto teti tampak benduna Allah subhanahu wa ta'ala sehingga musibah gak dinto tak iturunaki dek kakaula panjenengan sateja khususnya Kabupaten Jember gak dinto umuma Indonesia. Amin Allahumma. Baik musibah zahir langkung-langkung musibah batin bu. Musibah zahir kak dinto ada mitigasinya. Beda cara untuk bersiap menghadapi musibah. Nika beda pon pemerintah nika siap. Tapi kadang kita kak dinto tak siap nalikana kita kak dinto iuji kelaban musibah-musibah ateh. Kita endik penyakit iri. Kaula panjenengan endik penyakit dengki. Kita endik penyakit ragu dekat Allah. Kaula panjenengan endik penyakit cerai. Kita endik penyakit riya. Kita endik penyakit napa bain masalah-masalah penyakit-penyakit si beda di dalam dada gak dinto. Si kaula panjenengan cenderung kadang tidak merasakan. Ana bawa bisa engki mun panjenengan sakit cetak, panjenengan arasa sakit cetak. Beli obat sakit cetak. Iye nom insyaallah beres.
Tapi mun orang endik penyakit ate banyak abekna tak rasa mun abekna kan itu sakit. Contoh napa? Bede orang cerai, soki king cerai. Pas ekocak bi tetangkena bu, biar nih soki tapi cerai. Tak kira ndek ekocak cerai. Kenapa ingki? Otaba panjenengan endik penyakit iri. Beda tetangkena kuat melai sepeda motor kayak cetak pun. Kuat melai mobil kayak gigi misalnya. Kuat mulai napa? Stroke pas. Ane gak iri. Satu jena kak dinto penyakit-penyakit ate, sekak dima efek jangka panjangnya kak dinto bekal menentukan tempat kita iswarga atau neraka. Ini kamu ke icewaki dari kaula panjenengan satu je dari musibah baik dohir atau batin. Amin Allahumma. Terakhir kita satu je endik niatan, endik cita-cita. Muka-muka niatan-niatan kita, cita-cita kita, hajat-hajat kita, lebet kita as-sholawat dekat Kanjeng Nabi, moga-moga senantiasa ekabulakina sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Lebih-lebih hajat-hajat dari para masyayikh kita, ruku-ru kita. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yusasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lakallah kamilata wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir ragha timi wa yusasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laqallahumma salli salatan kamilatan wa sallim على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب تيمي ويسسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسسقى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسسقى الغمام بوجه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسسقى الغمام بوجه الكريم وعلى
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك كل معلوم لك moga-moga bi Allah barengake moga-moga bi Allah barengake masorondongana Gusti Kanjeng Nabi masorondong
rombonganna Usai kanjing Nabi rombonganna Usai kanjing Nabi Moga-moga bi Allah parengaki moga-moga bi Allah parengaki masa rombonganna para wali masa rombonganna para wali masa rombonganna moga hubungan bagus bi kanjing Nabi moga hubungan bagus bi kanjing Nabi sampai ke akhirat tak jauh bi kanjing Nabi sampai ke akhirat tak jauh bi kanjing Nabi sampai ke akhirat tak jauh bi kanjing Nabi moga hubungan bagus bi para wali moga hubungan bagus bi para wali sampai ke akhirat tak jauh bi para wali sampai ke akhirat tak jauh bi para wali sampai ke akhirat tak jauh bi para wali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabanikah nukena al-fakir pamator kurang lebih nanyun sapora wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, terima kasih kami haturkan kepada Lora Athaillah Aziz. Semoga setiap untaian kalimat beliau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita.